शॉट अगर पसंद आए तो 9851012315 नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। नमस्कार एवरीवन, शांतिनिकेतन থেকে আমি অতনু। আমি জানি এই ভিডিওটার জন্য অবশ্যই অপেক্ষা করে থাকেন, তাই দেরি আর না করে অপেক্ষার অবসান ঘটাই। আজকে দেখাবো আপনাদেরকে তসর সিল্ক কাঁথার শাড়ি, ফোক কাঁথার ওপরে বিশেষ করে, ঠিক আছে? তো এক এক করে কালেকশনগুলো আপনাদেরকে দেখায়, অবশ্যই পছন্দ হবে। আমাদের ফার্স্ট কালেকশন তসর সিল্ক মেটেরিয়ালের ওপরে মাল্টি সুতোর কাজ আছে, এটাতে কিন্তু ফোক কাঁথা আছে। তার কারণ হচ্ছে গ্রামীণ সমাজকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। আর এটার প্রাইস রেট হচ্ছে 5000 প্লাস শিপিং, অর্থাৎ 5000 টাকা প্লাস শিপিং চার্জ। পছন্দ হলে অবশ্যই 9851012315 नंबर स्क्रीनशॉट पाठिए देवें। खूब सुंदर काज करा है, आप लोग देख लीजिए। ये आंचल का काम है, देन इसके साथ यहाँ से ये जो कांथा वर्क है ना, ठीक है, प्योर हैंड स्टिच है। ये पूरा ऑल ओवर साड़ी में चला जा रही है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, जस्ट आप लोग देख लीजिए। ये प्योर हैंड स्टिच है जी दीदी भाई। देखুন জাস্ট অল ওভার ওয়ার্ক, কাঁথা স্টিচ ওয়ার্ক কত সুন্দর। দেখুন ঘর বাড়ি মানুষ পাখি সমস্ত কিছু কাজ করা হয়েছে এটার মধ্যে দিয়ে। সুতোর খুব সুন্দর কাজ করা হয়েছে। আর এটা একদম পুরো নিউ একটা ইউনিক ফোক কাঁথা আছে। সাধারণত ফোক কাঁথা এক এক কালারের হয়ে থাকে, যেমন এখানে ব্ল্যাক আছে, অরেঞ্জ আছে, ব্লু আছে, এরকম করে হয়। কিন্তু এইটাতে দেখুন 2 3 4 রকমের সুতোর কাজ করা হয়েছে, ঠিক আছে? অল ওভার ওয়ার্ক আছে। জাস্ট আপনার এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই যে কুচি স্টার্ট হচ্ছে, কুচির একটুখানি আপনার এটা তো সাধারণত থাকে, এখানটা কাজ হয় না, বাকি কিন্তু পুরো কাজ আছে। আর শাড়িটার বিপিটা দেখুন, খুব সুন্দর কাজ করা হয়েছে, ঠিক আছে? দাম পড়ছে 5000 প্লাস শিপিং। নেক্সট আর একটা দেখাচ্ছি ফোক কাঁথা। আজকে বিশেষ করে শাড়িগুলো ফোক কাঁথায় থাকবে, একটা মাল্টি সুতোর কাজ আছে, তো দেখুন ভালো লাগবে অবশ্যই। এই যে দিদিভাই দেখুন, খুব সুন্দর অরেঞ্জ সুতোর ওপরে কাজ করা হয়েছে শাড়িটাতে। আর जस्ट ऑल ओवर बॉडी वर्क है इसका, ठीक है? प्योर तसर मटेरियल है, विथ सिल्क मिलेगा आप लोगों को। ये आंचल काम है, इसके बाद ये इस तरीके से वर्क गोटा ऑल ओवर साड़ी पे चला जा रही है। ऑल ओवर वर्क है, हैंड स्टिच है, इसका भी बीपी है। और प्राइस रेट है 5000 प्लस शिपिंग। এই যে দেখুন শাড়িটা খুব সুন্দরভাবে এরকম কাজ করা, একদম পুরো অল ওভার শাড়িতে চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? জাস্ট দেখুন খুব সুন্দর আছে, দেখলেই পছন্দ হবে। আর আপাতত এই শাড়িগুলো কোনোটা 1-2 পিস করেও আছে, ঠিক আছে? কাজ করেছি ইচ্ছা করে, কারণ আমি দেখছি ফোক কাঁথাটা খুব বিক্রি হচ্ছে। এবং সবথেকে বড় বিষয় হচ্ছে ফোক কাঁথা খুব অনেকজন পছন্দ করছেন। তো চেষ্টা করছি আপনাদের জন্য, কোনোটার হয়তো 2 পিসও থাকতে পারে। আমাকে একবার জিজ্ঞাসা করবেন বুকিং করার আগে। ব্ল্যাকের উপরে ফোক কাঁথা কাজ করা শাড়ি কখনোই থাকে না, আমি দেখেছি, দিলেই বেরিয়ে যায়। পছন্দ করেন, অনেক দিদিভাই পছন্দ করে, আমি দেখেছি। এবং এটা খুব মিডিল এজ বলুন বা তার উপরে বয়স্ক বলুন, তাদের জন্য খুব পারফেক্ট চয়েস হয় এইটা। তো সেই জন্য বলবো যে ঝটপট করে বুকিং করবেন, না হলে পরে বুঝতেই পারছেন এই তসরের ওপর কাজ করা শাড়ি আমরা যে আপডেট দিচ্ছি আপনাদের, একটু টাইমটা দেখলে বুঝতে পারবেন সময় লাগছে, কারণ পিওর হ্যান্ড স্টিচ আছে, খুব ধৈর্য ধরে কাজ করতে হয়। তো আর সেই জন্য আর কি স্টক বাড়াচ্ছি অবশ্যই আস্তে আস্তে। আগে যে তসরের শাড়ি ছিল সেগুলো কিন্তু অলরেডি স্টক আউট হয়ে গেছে। তো আজকে আবার নতুন করে স্টক এনেছি আপনাদের জন্য, দেখবেন, ঝটপট করে স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দেবেন। এটা পিওর তসর মেটেরিয়াল আছে, আর অল ওভার ওয়ার্ক আছে এরকম শাড়িটা। এটা আঁচলে কাজ আছে, আর পুরো বডির মধ্যেই শাড়ির কাজটা এইভাবে চলে যাচ্ছে। দাম পড়ছে 5000 প্লাস শিপিং, ঠিক আছে? 5000 প্লাস শিপিং উইথ সিল্ক মিলেগা। এই যে দেখুন দিদিভাই, খুব সুন্দর কাজ চলে গেছে। জাস্ট কাজটা দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন। আগেরটাতে অরেঞ্জ সুতোর কাজ ছিল ঠিক এরকমই, এটা ব্ল্যাক আছে। আর ব্লু যেটা দেখাবো, এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এটারও একটু ওই কাছাকাছি থাকবে, কিন্তু আলাদা রকম পাবেন একটু, ঠিক আছে? আর তসরের ওপরে খুব সুন্দর আপনাদের রেসপন্স পাচ্ছি, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। স্টোলে তো খুব সুন্দর পাচ্ছি, আর স্টোলের আমাদের তো দাম দেখতেই পাচ্ছেন। তো স্টোলেরও ভিডিও অবশ্যই একটা দেবো, অনেকগুলো স্টক হয়েছে এই মুহূর্তে আমাদের কাছে। পছন্দ হলে অবশ্যই স্ক্রিনশট পাঠিয়ে দেবেন।
এই যে দিদিভাই দেখুন, আমি বললাম না যে এর ডিজাইনটা একটু আলাদা পাবেন, সত্যি ডিজাইনটা আলাদা এবং খুব সুন্দর। মানে ফোক কাঁথা যেটাকে বলি আমরা, অর্থাৎ লোক সংস্কৃতি বা লোক বিষয়টা যে ব্যাপারটা থাকে, এই শাড়িটার মধ্যে প্রতিটা জায়গাতে আপনারা পাবেন। আর প্রত্যেকটা স্টিচিংয়ের সাথে মানুষের গল্প জড়িয়ে আছে। কত সুন্দর আঁচলে কাজটা হয়েছে, आप लोग देख लीजिए। ये आंचल का वाकई इस पे मैन है, ट्री है, बार्ड है, ठीक है। तो ग्रामीण समाजটাকে খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এই आंचल का काम, इसके बाद पूरा ऑल ओवर बॉडी पे ऑल ओवर वर्क है। प्राइस रेट है 5000 प्लस शिपिंग विथ सील मार्क मिलेगा। ये दीदी देख लीजिए, ऑल ओवर वर्क है दीदी। जस्ट आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा हैंड स्टिच है। जस्ट आप लोग देख लीजिए, प्योर हैंड स्टिच है इस साड़ी का। और इस साड़ी का भी बीपी है, बीपी अवेलेबल है। साड़ी बहुत ही अच्छा गुड क्वालिटी है। अगर पसंद है तो स्क्रीनशॉट भेज देना, ठीक है। अब देखिए, ये जो एक पीस दिखाऊंगी आप लोगों को, मेरे ख्याल से फर्स्ट जो मेरा तसर सिल्क के ऊपर, फर्स्ट नहीं सेकेंड जो तसर सिल्क का साड़ी था, उसमें मैंने ये डिज़ाइन पे दिया था। देने के बाद ही सोल्ड हो गया था। तो उसके बाद मुझे আমার মনে হলো যে এই শাড়িটার উপরে আর একটা কাজ করা যাক, তো সেই জন্য নিয়ে এসেছি। তো আগের বার যে সমস্ত দিদি ভাইরা এই শাড়িটি পাননি, প্লিজ তাড়াতাড়ি বুকিং করে নেবেন, না হলে সোল্ড হয়ে যাবে। কারণ এর ডিজাইনটা এবং কাজটা পুরো আলাদা। নর্মালি আমরা তসর উপর যে সমস্ত পাই তার থেকে একটু আলাদা। দেখুন আঁচলের কাজটা, তাহলে দেখলে বুঝতে পারবেন। আঁচল থেকে তারপর এই শাড়ির দুপাশে কাজ পাচ্ছেন, মিডিল বডিতে ছোট ছোট কাজ পাচ্ছেন। এই ধরনের অনেক মিডিল এজ দিদি ভাইরা পছন্দ করে থাকেন, তো তাদের জন্য একটা বেস্ট অপশন। এটারও দাম পড়ছে 5000 প্লাস শিপিং, ঠিক আছে। উইথ সিল মার্ক मिलेगा। और बहुत दीदी भाई ने बोला कि गाछी बाय गाछी के ऊपर काम चाहिए साड़ी का, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ दीदी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन हो गया, तो बहुत सारी मनी भी इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे चलना पड़ रहा है। तो गाछी बाय गाछी पे काम हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा दीदी भाई, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो देखिए ये आंचल का काम, सॉरी ये दीदी भाई बॉडी पोर्शन पे काम चला जा रही है। इस तरीके से ही चला जाएगा साड़ी का। ये पाड़ पे रहेगा, उसके बाद मिडिल पे थोड़ा थोड़ा काम रहेगा और ये साड़ी के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो कूची जो जब पाड़ मतलब कि कूची जब आएगा ना साड़ी का, वहाँ पे दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए दीदी भाई, जो साड़ी का जो कूची आएगा ना, तब क्या होगा, यहाँ पे काम रहेगा, यहाँ पे भी काम रहेगा, लेकिन यहाँ पे काम नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्टिचिंग नहीं होता है। तो इस तरीके से साड़ी का काम चला जा रही है। इसका भी बीपी है दीदी भाई। ये देखिए बहुत ही बड़ा काम है, हैंड स्टिच है, ये बीपी का काम है, ठीक है। तो साड़ी के तसर साड़ी के साथ आप लोगों को बीपी भी मिल रही है। बहुत ही दीदी भाई बोल रही है कि आप हिंदी से बोलिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि वीडियो स्टार्टिंग करने टाइम पे मेरा तो मतलब कि मदर टंग है बंगाली, तो क्या होती है कि बंगाली से स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद याद आती है कि नहीं मुझे हिंदी बोलना चाहिए, तब हिंदी में ट्राई करती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा, आस्ते आस्ते मेरे ख्याल से बहुत ही वीडियो आएगा। मैं ट्राई करूँगा फर्स्ट टाइम से हिंदी के लिए, ठीक है। और अगर पसंद आए तो 9851012315 नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।